Ng bagnag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan ang damag diti PTV Cordillera. Itaan na barati panawen puntiryamat apas pasyaran dagiti turista iti Tuba dagiti Hot Spring Resort kan camping site iti Asin. No sa dino dayti amunta iti report ni Ala Sunduan. Kadagiti amin a pagpasyaran iti Tuba Benguet, dagiti destinasyon iti Asin, ti paborito a pasyaran dagiti kaaduan a turista a bumisbisita iti munisipalidad. Dayti kat sigon kini Tricia May Milo iti Tuba Tourism Office. Ang mga pinupuntahan po nila ay yung mga resorts gaya ng Riverview. Isa rin po yung campsite dito sa Tadyangan, Green Nara. Makunamot nga ininot ang makasubsubutan ti sektor ti turismo, no pay apektado pay lang iti agdama a krisis. Hindi na po ganong kalaki pero meron pa rin pumupunta sa mga tourist spot po dito sa Tuba. Namnama ang damat ang may lukatan, dagiti Tuba LGU-owned tourist destination iti ili, tapno makaguyugoy pa iti ad-ado a turista ng agpasyar iti munisipalidad. Kas iti makapaamanga a Colorado Falls at tarigagay da amay lukat itaatawan, apaman amay lupas ti plano daytoy. Kanti may pampanakal, kan makatangal angas nga Aran Cave iti Barangay Camp Free at ti management plan ket nasken pay nga aprobaran ti DNR. Malaksid ka dagiti agkakapinta sa pagpasyaran ti Tuba, jaya damot lang dagiti baro at taraon iti ili, karaman dagiti pasalubong product iti sidong ti gastronomic tourism. Pwede rin po rin namin ipagmalaki din ang mga natatanging pagkain po dito sa Tuba gaya ng aba, yung may mga aba cake, aba pie, aba tart. So, and also on top of that, meron ding mga bagong nailabas din na mga pagkain tulad ng mga kining empanada, mga iba't ibang klaseng merienda pa na swak din sa mga bad. Iti record ti Tuba Tourism Office na ilistada iti 140,317 tourist arrival iti taon 2025. Manipod Enero aging Marso itaatawan ket dumanon meten iti 28,000 iti tourist arrival iti ili. Ala Sunduan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag namnamaon ni Mayor Benjamin Magalong ang maadaan iti naurnos ken nauneg nga investigasyon iti napasamak nga insidente iti uneg ti Senado iti napalabas alawas. Kinunanaan nagduduma dagiti rumrumwar asayang busen iti napasamak. Rason no apay ang masapul ang mailawlawag dahil iti publiko tapno saan ang mapukaw ti panagtalagda iti gobyerno. Gapumot iti kaado ti bersyon iti napasamak, matiktikaw ti publiko. Nupay kasama sapul nga adaan iti kredibilidad ti maipatpatungpal nga investigasyon. Namnamaan namot nga iti panagbalo ti liderato ti Senado, maipangpangruna ti evidence-based kan saan ati political affiliation iti manlarimaan nga impeachment proceedings. Ano ba talaga nangyari sa kaguluhang last week? Yung putukan, yung pag-alis ni Senator Bato, at iba pa. Para hindi na magguluhan pa o makonfuse yung ating taong bayan. Kasi confused na ang dami na lumalabas na mga kwento, mga intriga, mga kasinungalingan. Lalo tayo nasisira doon eh. Dagiti kang runa na adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow kan ang subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na impagngaldang.